Agosto 8, 2026, Sabadohan ika napulo kag walo nga semana han katuigan nga niya ng adlaw amo iton memorial ni Santo Domingo usa nga padi. Nga na natin ebanghelyo yan ang adlaw mga kabugtuan in kinuha din ang ebanghelyo sumalakan San Mateo kapitulo 17 bersikulo 14 tubtub ka 20. Pagbasa, tikangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Mateo. Pagbalik ni Jesus ngadtuhan mga tawo, di naupkan Jesus in tawo, linuhoda iya tubangan, nga nagsiring, kaluoy gada nakon anak, buntugon hiya ngan makalilisang ang ginaantos kun tinutulos. Ngan agsubhiya mahulog hakalayo ngan hatubig, gindara ko na hiya ngadto imo mga tinunan, kundi waray man hira makaupay haiya. Binaton Jesus, pagkawaray pagtuo, ngan pagkasayop niyo nga mga tao. Tubtub pasanuan akon pag inupod-upod haiyo. Tubtub pasanuan akon pag inalagad haiyo. Dadangan niya akon an bata. Ginpaiwas ni Jesus an yawa, ngan ginawas ini. Sanglit hitungahaw nga takna, naupay dayon an bata. Niyan di naupin hilit kan Jesus, an mga tinunan nga nagpakian haiya. Kay ano nga waray man kami makapaiwas ang yawa. Binaton Jesus, tungod kay kulang kamo hin pagtuo. Tigam ni ini, kun may niyo pagtuo nga sugad kadako hin liso hin mustasa, makakasiring kamo hini nga bukid. Balhin ngadto hin iba nga dapit, ngan mabalhin ito, may himo niyo an nga tanan. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan aton ebanghelyo himbatian naton ang storya mahiunong han ginbuhat nga urusahon o milagro han naton Ginoong Kristo. Dida liwat hini nga ebanghelyo himbatian naton ang siringhan naton Ginoong Kristo na siringhiya. Tigam ni ini kun may niyo pagtuo nga sugad kadako hin lisoin mustasa makakasiring kamo hini nga bukid. Balhin ngadto hin iba nga dapit ngan mabalhin ito. Nasing payamay himo niyo ang tanan. Siyahan nga aton pamalandungan ano ba iton pagtuo? Iton pagtuo diri ilait simple nga pag-ayon. Kay iton pag-ayon gamit la iton aton huna-huna. Pero kung natuo kita, ginagamit liwat naton itatan kasing-kasing, didahiton aton paghigugma hiton Dios. Ang paghigugma hiton aton ikasitaw. Ang ginagamit liwat naton iton aton mga kamot. Dili taton pagsirbi hiton ibang nga tao, pagpakita hitaton pagtuo ngan paghigugma hiton Dios. Mga kabugtuan damo iton mga tao nga naayon nga may da Dios. Pero diri gud man hiraandam pagsunod ngan pagsubad hiton ehemplo ngan mga pagturunan ngan mga sugo hiton Dios. Iton pagkakamay adaliwat pagtuo diri koregsid ngon nga matatalwas na kita hiton mga problema or exempted kita hini nga mga kasakit. Iton karagsigngon hiton pagkakamayada pagtuo in pagkakamayada pagtapod hiton Dios. Marig-on ngan halarom nga paglaom haiya nga diri kita niya babayaan ha oras hiton kakurian. Diri kita naguusaan didhet aton pagtapo hini nga mga problema didahiton aton kinabuhi. Ikaduha mga kabugtuan, pamalandungan naton ano ba iton urusahon, ano ba iton milagro, sano ba ini nahinanabo. Itaton siguro ginuhuna-hunaan nga mga milagro, sugad-sugad hiton pakalupad o pakalakat didahiton tubig. Mga kabugtuan, kada adlaw, bisan ha mga ordinaryo nga panhitabo, na hinanabo iton urusahon, especially kung iton aton kaburuton in natuon hiton kaburuton hiton Dios. Kung iton aton karuyag, amo iton karuyag liwat hiton Dios. Na hinanabo kada adlaw iton usa nga milagro or iton usa nga urusahon. Ikatulo mga kabugtuan, maupay di nga pahinumdum aton nga tikang didahiton ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 nasiring liwat didto nga waray imposible para hiton Dios. Nga tanan nga butang kaya niya buhaton. Karagsigon nini nga waray sakit nga diri niya kaya tambalon,
waray sala nga diri niya kaya pasayloon ngan waray tao nga diri niya kaya karawton o higugmaon. Mga kabugtuan diri la kita ito na tuo iton Dios kun iton Dios na tuo liwat ta aton hikita kaya naton magbag-o nga kaya naton liwat humigugma ngan pagpasaylo iton aton ikasitaw bisan kun makuri kay kun natuo kita mabubuhat liwat naton nga tanan bulig iton grasya iton Dios. Amen.